Feel great Thursday mga besties. Time for my breakfast. The most powerful tea in the world. Because mga bestie, it's not an ordinary na tea. Kung may matcha sa Japan, meron naman isang sikat na tea sa South America, Argentina. Ito mga besties, gawa ito sa yerba mate, safe natural ingredients mga besties. Powerful plant-based on food-based natural ingredients kaya safe na safe sa lahat mga besties. Clinically studied, trusted by doctors, halal, FDA approved, kosher. Kaya mga besties, napakaganda nito. Kung may mga problema kayo, ayan mga bestie, diabetes, high cholesterol, fatty liver, insomnia. Dito ako nag-lose ng 18 kg mga besties. Hot lemon changer for my breakfast.